Da li je moguće da se premijer jedne države članice NATO-a nalazi u rezervnom sastavu vojske druge države koja nije članica NATO-a? I šta se događa ako se ispostavi da je postupak kojim je došlo do upisa pokrenut na njegov lični zahtjev? Upravo je to pitanje danas eksplodiralo u Podgorici. Prava bomba. Milan Knežević izašao je pred javnost sa dokumentima za koje tvrdi da menjaju čitavu priču o crnogorskom premijeru Milojku Spajiću. Nije ostao samo na političkoj optužbi. Pokazivao je papire za koje kaže da potiču iz ambasade Srbije i Ministarstva odbrane Srbije, govorio o vojnoj evidenciji, rezervnom sastavu, adresi u Beogradu i zahtevu koji je prema njegovim tvrdnjama podneo upravo Spajić, a onda je otišao korak dalje. Zatražio je ostavku predsjednika vlade Crne Gore. Ako su dokumenti autentični i ako zaista imaju pravno značenje kojim Knežević pripisuje, pred Crnom Gorom se otvara izuzetno ozbiljno političko pitanje. Međutim, ovdje odmah treba napraviti važnu razliku. Postojanje vojne evidencije ili rezerve nije samo po sebi isto što i aktivna služba u vojsci Srbije. Upravo će pravni status koji proizilazi iz dokumenata biti jedna od ključnih stvari koju treba razjasniti, ali Knežević ne čeka. Njegova poruka je praktično sljedeća. Spajić više nema politički i moralni kredibilitet da ostane na čelu vlade i upravo zato ovo više nije samo još jedan verbalni sukob dvojice političara. A prema materijalu koji su objavili crnogorski mediji, Standard i portal Analitika, Knežević je na konferenciji predstavio više dokumenata koji se odnose na Spajićevu vojnu evidenciju u Srbiji. Tanjug također prenosi Kneževićevu tvrdnju da dokumenti ukazuju na Spajićev status u rezervnom sastavu. Jedan od najvažnijih detalja koji Knežević iznosi jeste datum 17. februar 2023. godine. Prema njegovim rečima postoji dokument koji predstavlja Spajićev lični zahtjev ambasadi Srbije da bude uveden u odgovarajuću vojnu evidenciju. To je politički veoma važan trenutak. Godina je 2023. Crna Gora je već godinama članica NATO pakta. Spajić je jedna od centralnih figura pokreta Evrope, sad i nalazi se pred velikim političkim usponom. Knežević zato ne predstavlja čitavu stvar kao neku administrativnu epizodu iz Spajićeve mladosti, nego insistira upravo na tome kada je postupak pokrenut i tvrdi da je postojao lični zahtjev. Prema dokumentima koje je predstavio, kako prenose crnogorski mediji, pojavljuje se Ministarstvo odbrane Srbije. Knežević kaže da je Spajić dobio rješenje kojim je preveden u rezervni sastav, a u dokumentaciji navodno navodi i njegovo prebivalište na teritoriji beogradske opštine Zvezdara. U citiranom delu rješenja prema Kneževiću navodi se da je imenovani dužan da se odazove pozivu radi zdravstvenih pregleda za potrebe raspoređivanja u rezervnom sastavu. I tu Knežević postavlja pitanje koje želi da pretvori u centralnu političku temu u Crnoj Gori. Kako je, pita on, moguće da čovjek za kojeg dokumentacija navodno pokazuje ovakav odnos prema vojnoj evidenciji Srbije istovremeno vodi vladu države članice NATO-a i učestvuje u donošenju najosjetljivijih državnih i bezbednosnih odluka? To zvuči dramatično, ali upravo zato treba precizno razdvojiti političku poruku od onoga što dokumenti zapravo znače. Knežević koristi formulaciju da je Spajić pripadnik vojske Srbije. Dokumenti koje opisuju odnose se, međutim, na vojnu evidenciju i rezervni sastav. Da li se iz toga pravno može izvući upravo zaključak koji Knežević iznosi, moraju da objasne nadležni organi i stručnjaci za vojno i ustavno pravo. To je veoma bitna razlika, jer biti profesionalni vojnik, biti aktivno vojno lice, nalaziti se u vojnoj evidenciji, biti raspoređen u rezervni sastav nisu automatski identične pravne kategorije. Ali Knežević upravo preko pitanja rezervnog sastava podiže čitavu priču na nivo nacionalne bezbednosti. Crna Gora je članica NATO od 2017. godine. Srbija je vojno neutralna i nije članica NATO-a. Premijer Crne Gore po prirodi funkcije učestvuje u sistemu najvišeg državnog odlučivanja i ima pristup pitanjima koja se tiču bezbednosti države i međunarodnih obaveza Podgorice. Zbog toga Knežević pita kako je moguće da Spajić učestvuje u bezbednosnim strukturama Crne Gore, odlazi na NATO sastanke i govori o
obavezama države prema alijansi, dok istovremeno postoje dokumenti koje je Knežević predstavio javnosti. Njegova formulacija je bila direktna. Kako je moguće da je pripadnik vojske Srbije istovremeno pripadnik Vijeća za bezbjednost? Knežević je podsjetio na Spajićevo učešće na međunarodnim sastancima i njegov odnos prema NATO obavezama. Drugim rečima, pokušava da u ovu aferu vuče iz okvira unutrašnjeg političkog obračuna i pretvori je u pitanje funkcionisanja bezbednosnog sistema države. Međutim, sada dolazimo do možda još ozbiljnijeg dela njegovih optužbi. Knežević tvrdi da nije problem samo vojna evidencija. On tvrdi da je Spajić obmanuo crnogorsku javnost i Državnu izbornu komisiju. To je mnogo ozbiljnija optužba i ona zahteva nezavisnu institucionalnu proveru. Knežević smatra da okolnosti koje je danas predstavio dovode u pitanje i Spajićev položaj tokom ranijih izbornih procesa. Prema njegovoj interpretaciji, Spajić i njegovi saradnici učestvovali su u izbornoj prevari. Za sada to treba tretirati upravo kao Kneževićevu tvrdnju. Nijedan političar konferencijom za medije ne može sam da utvrdi nečiju krivičnu ili drugu pravnu odgovornost, ali može da objavi dokumentaciju i zahteva da institucije provere šta se tačno dogodilo. A upravo to Knežević sada traži. On poziva Spajića da podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Njegova poruka je da su po njegovom mišljenju nastupili politički i moralni uslovi da predsjednik vlade ode i nije se zaustavio na Spajiću. U čitavu priču uvodi i predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića. A zašto? Zato što je Milatović u vrijeme na koje se odnosi deo dokumentacije bio jedan od ključnih ljudi pokreta Evropa Sad. Knežević zato javno pita predsjednika države: da li ste znali? Da li je Jakov Milatović znao za podatke koje Knežević sada objavljuje? Ako jeste, šta je tačno znao? Ako nije, ko je unutar pokreta Evropa Sad raspolagao tim informacijama? Knežević čak postavlja pitanje da li je Milatović na bilo koji način bio upoznat sa okolnostima koje on danas povezuje sa izbornim procesom i time priča dobija potpuno novu dimenziju. Više nije samo Knežević protiv Spajića, sada se otvara pitanje koje je u političkom vrhu Crne Gore šta znao 2023. godine. Ali možda je još zanimljiviji odgovor koji je Knežević dao na pitanje odakle mu dokumenti. Portal Standard ga je upravo pitao ono što bi verovatno pitao svako ko gleda ovu priču. Kako ste došli do dokumentacije kojom raspolažu institucije Srbije i možete li da potvrdite njenu autentičnost? Knežević je odgovorio da dokumentima ne raspolažu samo srpski organi, već i sam Spajić, i zatim je izneo političku eksplozivnu tvrdnju. Kaže da su mu dokumenta dali ljudi iz Spajićevog pokreta Evropa Sad. Ako je to tačno, onda ova priča dobija još jedan sloj, jer bi značilo da informacije nisu došle samo iz nekog spoljnog izvora, nego prema Kneževiću iz političkog okruženja samog premijera. Ko su ti ljudi? Postavljamo pitanje. Zašto su dokumente dali Kneževiću? Da li postoji unutrašnji sukob u PES-u? Da li neko želi politički da oslabi Spajića? Ili je neko jednostavno smatrao da javnost mora da vidi dokumentaciju? Knežević nije prema dostavljenom materijalu otkrio identitet svojih izvora. Zato taj deo priče za sada ostaje bez nezavisne potvrde, ali konferencija očigledno nije organizovana iznenada. Još početkom avgusta Knežević je javno najavio da posjeduje nešto što će objaviti. Tada je rekao da će za 15 ili 20 dana pokazati dokument poslije kojeg će se, kako je tvrdio, postaviti pitanje može li Milojko Spajić uopšte ostati premijer. Dakle, nije juče odlučio da izađe sa ovom pričom. Najavio je unaprijed, rekao je, citiram: vidjet ćete kakav ću dokument da objavim i vidjet ćete da li Milojko Spajić može da ostane na poziciji premijera. Sada znamo na šta je mislio, ali postoji još jedan veoma važan detalj, tajming. Knežević je unaprijed povezivao objavljivanje dokumentacije sa ustavnim promjenama. Predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, zakazao je za 2. septembar vanrednu sjednicu parlamenta na zahtjev vlade, a među temama je predlog za promjenu ustava. Knežević sada praktično stavlja dokumente o Spajiću na sto neposredno pred politički veoma važan period. Njegova poruka poslanicima je jasna. Pre nego što budete odlučivali o tako ozbiljnoj stvari kao što su ustavne promjene,
Odgovorite da li čovjek protiv kojeg su iznijete ove tvrdnje ima politički integritet da predvodi vladu koja takve promjene predlaže. Knežević je zato u priču uključio i Evropsku uniju. Obratio se šefu delegacije EU u Crnoj Gori, Johanu Sattleru, i pitao da li je sve što je predstavio kompatibilno sa europskim putem Crne Gore i da li Spajić nakon novih saznanja po njegovom mišljenju i dalje posjeduje integritet potreban za obavljanje funkcije. Dakle, dragi gledalci, time Knežević pokušava da podigne pritisak na 3 nivoa. Prvi je unutrašnji, ostavka premijera, drugi je institucionalni, reakcija tužilaštva i drugih nadležnih organa, treći je međunarodni, EU i pitanje NATO članstva Crne Gore. I upravo zbog toga priča može biti mnogo veća od samog dokumenta. Knežević je na konferenciji govorio i o samom odnosu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Godinama ga politički protivnici optužuju da je pod utjecajem Beograda, da ga Vučić finansira ili da sarađuje sa srpskim bezbednosnim strukturama. Knežević kaže da je zbog takvih optužbi tužio medije i pojedince koji su ih iznosili, a sada pokušava da napravi potpuni politički obrt. Njegova teza je da je upravo Spajić svojevremeno imao ljudsku, institucionalnu i drugu podršku Aleksandra Vučića, a da ga je kasnije, kako Knežević tvrdi, politički izdao. To je politička ocjena Milana Kneževića, ali objašnjava zašto je na konferenciji završio jednom izrazito provokativnom rečenicom. Kaže, ako Spajić može da bude premijer NATO države i istovremeno ima status koji Knežević iščitava iz srpske vojne dokumentacije, onda, rekao lider DNP-a, može svako. A zatim je ironično dodao da je Spajić po njegovom tumačenju dokazao da je kao pripadnik vojske Srbije veći Srbin od mene. To je tipičan Kneževićev politički stil. Ozbiljnu optužbu završava ironijom. Međutim, iza te ironije ostaju vrlo konkretna pitanja. Prvo, jesu li svi objavljeni dokumenti autentični? Drugo, ako jesu, šta tačno pravno znače? Treće, da li je Spajić 17. februara 2023. lično tražio upis u vojnu evidenciju Srbije i pod kojim pravnim osnovom? Četvrto, šta konkretno znači rješenje o prevođenju u rezervni sastav? Peto, da li takav status proizvodi bilo kakvu aktivnu vojnu obavezu? Šesto, da li je taj status postojao i nakon što je Spajić postao predsjednik vlade Crne Gore? Sedmo, da li je o tome morao da obavijesti neku instituciju Crne Gore? I tek posle odgovora na ova pitanja može ozbiljno da se procjenjuje najteži deo Kneževićevih optužbi. Ljudi, jer postoji velika razlika između politički bombastične formulacije premijer NATO države pripadnik vojske Srbije i preciznog pravnog objašnjenja nečeg statusa u vojnoj evidenciji ili rezervnom sastavu. Zato je sada odgovor Milojka Spajića možda važniji od same konferencije Milana Kneževića. Ako smatrate da Knežević pogrešno interpretira dokumentaciju, najjednostavniji odgovor bio bi da javno objasni svaki dokument pojedinačno. Da li je zahtjev njegov? Zašto je podnet? Šta je njime traženo? Da li je rješenje autentično? Kakav status ima danas? I da li je taj status ikada predstavljao prepreku za obavljanje javne funkcije u Crnoj Gori? To bi moglo da preseče veliki deo spekulacija. Ako međutim uslijedi ćutanje ili nepotpun odgovor, politički prostor za Kneževića postaje još veći, jer on sada ima nešto mnogo snažnije od obične izjave. Ima fotografije dokumenata koje je stavio pred javnost. To još ne znači da je dokazao sve svoje zaključke, ali znači da se više ne može odgovoriti samo rečenicom da je reč o političkom napadu. Dokumenti zahtijevaju odgovor. I tu dolazimo do možda najvažnijeg pitanja za crnogorske institucije. Ako nema nikakvog problema, neka to institucije utvrde. Ako postoji problem, neka objasne kakav. Također, dragi gledalci, posebno je zanimljivo što se sve događa u politički, da kažemo, osjetljivom trenutku. Crna Gora pokušava da ubrza evropske integracije. Vlada Milojka Spajića želi da evropski put predstavi kao centralni rezultat svoje politike. Istovremeno, odnosi sa Srbijom ostaju jedno od najosjetljivijih pitanja crnogorske politike. Tu su pitanja identiteta, državljanstva, jezika, crkve, istorije, odnosa prema Beogradu i položaja srpskog stanovništva, a sada usred svega toga stiže dokumentacija koja se direktno odnosi na samog predsjednika vlade. I zato ostavljamo najvažnije pitanje vama.
Da li dokumenti koje je objavio Milan Knežević, ako se potvrdi njihova autentičnost, predstavljaju dovoljan politički razlog da Milojko Spajić podnese ostavku ili je ključ svega u pravnom detalju? Šta zapravo znači biti evidentiran ili raspoređen u rezervni sastav? Da li Knežević ovdje otkriva ozbiljan institucionalni problem ili politički maksimalno koristi dokumentaciju čije pravno značenje tek treba da bude utvrđeno? I možda najzanimljivije od svega, ako su mu ove dokumente zaista dali ljudi iz pokreta Europa Sad, šta se onda događa iza zatvorenih vrata Spajićeve partije? Jer možda smo danas dobili odgovor na pitanje šta je Knežević nedeljama najavljivao. Ali smo istovremeno dobili najmanje 10 novih pitanja, a odgovori na njih mogli bi da pokažu da li će ovo ostati jedna burna konferencija za medije ili početak ozbiljne političke krize u Crnoj Gori. Hvala na pažnji.